بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات کرتے ہیں ہائپوتھیسس کی. تو ہائپوتھیسس جو ہے ریسرچ میں کتنا امپارٹنٹ ہے. ہائپوتھیسس از اے ٹینٹیٹیو ڈکلیریٹیو اسٹیٹمنٹ دیٹ از put to testing, experimentation, and then the theory or law etc. اب ہائپوتھیسس کے ڈفرینٹ ڈیفینیشنس ہیں. ان ڈیفینیشنز میں ایک ڈیفینیشن لینڈبرگ کی ہے کہ ہائپوتھیسس اے ٹینٹیٹیو جنرلائزیشن. اب جو ٹینٹیٹیو جنرلائزیشن ہے اٹ از دا ویلیڈیٹی آف which remains to be tested. آپ ایک ٹینٹیٹیو جنرلائزیشن دیتے ہیں اور اس ٹینٹیٹیو جنرلائزیشن کو آپ ٹیسٹ کرتے ہیں. آپ فار ایگزامپل کہتے ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی لیڈس ٹو انفلیشن ان اے کنٹری اور پاورٹی ان اے کنٹری, اور if we say that mosquito is the cause of malaria, so that is subject to verification, that is subject to experimentation, that is subject to observation, that is subject to many other areas. اب کرلنجر کے مطابق hypothesis is a tentative explanation which accounts for a set of facts and can be tested by further investigation. اس کو بھی آپ کہتے ہیں کہ tentative explanation ہے, and that tentative explanation جو ہے is based on a few facts, and those facts are then put to further investigation. اب hypothesis جو ہے it may also be a logical supposition, a reasonable guess, and an educated conjecture. اب گوڈے اینڈ پال ہیٹ کے مطابق a proposition which can be put to a test to determine its validity. کہ اس کی ویلیڈیٹی کو معلوم کرنے کے لیے جو بھی اسٹریٹجی ہم اپناتے ہیں, جو بھی اسٹریٹجی ہم اڈاپٹ کرتے ہیں, تو دیٹ از دا بیسک کنوٹیشن آف ہائپوتھیسس. اب ہائپوتھیسس جو ہے نارملی ہم کہتے ہیں کہ کوالٹیٹیو ریسرچ میں ہائپوتھیسس کا بڑا رول ہے. کوانٹیٹیو ریسرچ میں چونکہ فیکٹس اینڈ فگرس ہوتے ہیں, کوالٹیٹیو ریسرچ میں بھی ہوتا ہے, لیکن بٹ فار کوالٹیٹیو ریسرچ دس ہائپوتھیسس از آپشنل. اب ہائپوتھیسس کی کچھ کریکٹرسٹکس ہے کہ دیٹ میک اٹ ویری مچ امپورٹنٹ. فار ایگزامپل ان کی ایک کریکٹرسٹک ہے کہ اٹ از امپیریکلی ٹیسٹیبل, کہ اس کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں ایکسپیریمنٹیشن کے ذریعے, کنٹرول گروپ کے ذریعے, ایکسپیریمنٹل گروپ کے ذریعے, آبزرویشن کے ذریعے, اور جو بھی ریزلٹس ہمارے پاس آتا ہے تو اس کی بنیاد پہ ہم انالوجی کی طرف چلے جاتے ہیں کہ whether the hypothesis used by us was valid or not valid. اب it must be simple and clear. ہائپوتھیسس کا جو لینگویج ہوگا کہ اٹ مسٹ بی اسٹریٹ فارورڈ, اس میں ٹویسٹنگ آف ورڈس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب اٹ مسٹ بی اسپیسیفک اینڈ ریلیونٹ ٹو دا ٹاپک. جو ٹاپک ہم یوز کرتے ہیں, جو ریسرچ ایریا ہم ڈیفائن کرتے ہیں, جو ریسرچ ایریا ہم ڈٹرمن کرتے ہیں, تو ان کو ڈیلیمٹ کرنے کے لیے اٹ مسٹ بی اسپیسیفک اینڈ ریلیونٹ ٹو یور ٹاپک. اب فور جو پوائنٹ ہے اٹ مسٹ بی پریڈکٹیبل, کہ اس میں چانسز آف پریڈکٹیبلٹی مسٹ بی دیئر, کہ ہم کیا اس سے پریزیوم کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے, جو کچھ ہائپوتھیسس ہم نے ڈیولپ کیا ہے, اس کے بارے میں ہم کچھ پریڈکشنز کی طرف جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے. اب لاسٹ پوائنٹ اس کا ہے کہ مینیجیبل ہے کہ مینیجیبل نہیں ہے. ہم نے ویسے ایک بات کیا ڈالی ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور انسٹیبلٹی از دا کاز آف انفلیشن, یا اٹ از دا کاز آف پاورٹی, اور اٹ از دا کاز آف انسیکیورٹی ان اے کنٹری. تو امپارٹنٹ پوائنٹ جو ہے کہ اٹ مسٹ بی مینیجیبل. اب امپارٹنٹ تو یہ بہت زیادہ ہے کیونکہ اٹ گیوز ڈائریکشن ٹو یور ریسرچ. اب صرف یہ نہیں ہے, اٹ میکس یور ریسرچ ایزیئر اینڈ اٹ فوکسز آن
the work of the research, it also helps to devise research techniques कि कौन से techniques आप use करते हैं कि आपके जो research tools है किस तरह आप करते हैं आप document analysis या जो content analysis है आप किस तरह करते हैं it prevents researcher from blind research कि आप blind research तो नहीं कर रहे हैं whatever you are doing it is subject to your experimentation, observation and then collection of data and then the analysis of data on the basis of your available resources through the form of questionnaires or laboratory work, etc. It ensures accuracy and precision of the data. It also saves your time. अब इनके different types है कि hypothesis जो है it simple hypothesis क्या है कि simple hypothesis that reflects a relationship between two variables कि एक dependent variable है एक independent variable है तो जो dependent और independent variable होते हैं इनके बीच में किस तरह ये relationship establish करता है for example हम कहते हैं कि political instability leads to corruption political instability leads to inflation in a country तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप होगा दैट विल बी द फॉर्म ऑफ सिंपल हाइपोथेसिस अब कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस में ये होता है कि कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस इज ए हाइपोथेसिस दैट रिफ्लेक्ट्स ए रिलेशनशिप अमंगस्ट मोर देन टू वेरिएबल्स इसमें नॉर्मली हम दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ करते हैं और एक डिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ करता है फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हायर दी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हायर दी लीडरशिप वैक्यूम हायर वुड बी द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन ए कंट्री अब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए और एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया तो वर्किंग हाइपोथेसिस इज अनदर फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस कि जिसमें हम ये करते हैं कि that is accepted to put to test and work on in a research is called a working hypothesis. अब जो working hypothesis है कि it is a hypothesis that is assumed to be suitable to explain certain facts and relationship of phenomena. And it is expected that this hypothesis would generate or produce a theory and is acceptable to put to test for further investigation. कि थ्योरी जनरेट करेगा लेकिन नॉर्मली इस लेवल पे हम थ्योरी जनरेट नहीं कर सकते हैं एमफिल या पीएचडी लेवल पे जो है कि थ्योरी डेवलपमेंट ज़रूर होती है लेकिन थ्योरी जनरेट करना कि हम एक नई थ्योरी की तरफ चले जाते हैं तो ज़्यादा इजी नहीं है अब नेक्स्ट फॉर्म जो है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कि हमारे पास एक हाइपोथेसिस होता है जिस तरह हम कहते हैं कि हमारे पास व्हाट इज़ प्लान बी विद यू कि एक हाइपोथेसिस अगर फॉर एग्जांपल नाकाम होता है तो हमारे पास दूसरा जो पॉसिबिलिटी होती है दूसरा जो हमारा प्लान बी होता है दैट इज़ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस फॉर एग्जांपल इफ द वर्किंग हाइपोथेसिस इज प्रूव रॉन्ग और इज रिजेक्टेड then another hypothesis to replace the working hypothesis is to be planned or it is to be put to practice. Similarly, another form of hypothesis is the null hypothesis. अब null hypothesis में ये होता है कि a hypothesis that is used to express no relationship between two variables. For example, हम कहते हैं कि poverty has nothing to do with the ratio or the rate of crime in a society, or we may say that political instability has nothing to do with your insecurity or sense of insecurity in a country. तो नेक्स्ट हम चले जाते हैं स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस की तरफ तो स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस जो है hypothesis which is based on facts and figures, numerical or computational data. अब ये है कि it can be verified statistically is known as a statistical hypothesis. अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो लॉजिकल हाइपोथेसिस है तो लॉजिकल हाइपोथेसिस जो है
hypothesis that must have some reason, that must have some logic behind it. So these are some of the forms or types of hypothesis. hypothesis कौन से वेरिएबल्स इसमें यूज़ होते हैं? नॉर्मली डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंटरवीनिंग वेरिएबल होता है. तो hypothesis whether क्वालिटेटिव रिसर्च हो, क्वांटिटेटिव रिसर्च हो, हम किसी डिज़ीज़ को डायग्नोस करते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं, इस पर एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, कंट्रोल ग्रुप बनाते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बना लेते हैं. तो हमारे पास जो रिज़ल्ट्स आते हैं उन रिज़ल्ट्स में एक्यूरेसी कितनी आती है, प्रिसीजन कितनी आती है, उसमें डिज़ीज़ के चांसेस या हाइपोथेसिस की हमारी टेस्टेबिलिटी किस हद तक होती है और उनकी निगेशन किस हद तक होती है. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर हाइपोथेसिस जो है इट मे बी कन्वर्टेड इनटू सम फॉर्म ऑफ लॉज और थियरी एटसेट्रा. दिस इज़ ऑल फॉर नाउ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.